டுடே நாங்க அனிமல்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். கடுவா, புலி, பூச்சா, பூச்சா, பூனை, நாயா, நாய், ஆனா, யானை, சீட்டா, சீட்டா, சிறுத்தை, ஜிராஃப், ജിറാഫ്, ஒட்டகச்சிவிங்கி, വരയൻകുതിര, வரிக்குதிரை, നീർക്കുതിര, ഹിപ്പോപോട്ടമസ്. ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്. നീർക്കുതിര. യൂഷ്വലി ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് പറയുന്നത്. இது என்ன சொல்லுங்க? ബട്ട് അതിന്റെ മലയാളം മലയാളം നീർക്കുതിര. நீர்க்குதிரை. ஓகே, இது வந்து ஐயோ எனக்கு மறந்துச்சு. അയ്യോ കൊള്ളാം. വാടിപ്പോ വീട്ടിൽ പോ. ഇതെന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയട്ടോ. நீர் யானை. I think so. സിംഹം, சிங்கம், കാണ്ടാമൃഗം. കാണ്ടാമൃഗം. காண்டாமிருகம். ബൈ.